Inaakit ni Kuya Sire para mag-akyat. Ito lang ano. Tsaka gagawin ni Kuyang tinola na ngayon or adobong manok. Ayan, adobong manok candidate number 1. Too small pa eh. Hindi pa siya big. 1 more year. 1 more year, tinolang manok na siya. And then ito, adobo. Yon safe yun. Asan na? Ayun. Safe yun kasi mag-delay pa siya ng eggs eh. Before siya maging ano, food quantity. O yan, yung wing niya, kinukuha, pag ipopol ko ay kukuha niya. Like this. Laki oh. Si Baby Sam scared. Yes. Baka daw siya itutukain eh. Yes. Paano kasi kapag itutukain sa fingers, sa hand, parang ni-squeeze nila eh. Tapos ito-twist. Yes, yan. Ni-try ko din yan eh. I-squeeze nila tapos ito-twist na gano'n, no? Squeeze na gano'n. Kukunin yung rice. Tapos gaganon pa oh. Tsaka parang ipupol.